ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दहेमाधव। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं ऋषिमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। झङ्करे सदा वासमालो मा सिंहवाहिनी शारदे मम कण्ठे वसतु नित्यमा मा वाक्यदेवी नमोऽस्तुते। हरि ओं तत्सत्। द्वितीय अध्याय मुनिये प्रथम अध्याये सुतंकु षट प्रश्न कले। आदित्ये चारिटी प्रश्नर सुत दे दियन्ति उत्तर। व्यास उवाच मुनिंक प्रश्न कर्णे शुणी हरसे मने मने गुणी। परम प्रीति वाक्य पाई गुरुंकु मने मने ध्याई। जीवर हिते कृत्य कृत्य हसी कहन्ति मुनि सुत। सुतवाच जे सुख एकांत गमन करिण देह कले शून्य। पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकन्ति उच्च करी। व्यास डाकन्ति उच्च करी व्यास डाकन्ति उच्च करी। पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले वृक्ष पथे। ताहांकु मोर नमस्कार जे हृदय सर्व प्राणीकर। जीवर परित्राण अर्थे करुणा बही जेहुचिते। अखिल वेदर जे सार जे अनुभव आपणार। कहिले पूरा नरसार ताहांकु मोर नमस्कार। भारती नर नारायण जे ग्रंथ संसार तारण। उदित कले ए संसारे नमहि ताहांक पयरे। एमन्ते नमस्कार करी कहन्ति मने मोद भरी। शुण सकल मुनिगण साधुए तुम्भर वचन। परम मंगल ए वाणी गो जीवनी स्तरे जहा शुणी गो। आउ परम मंगल ए वाणी गो आउ जीवनी स्तरे जहा शुणी गो। आउ परम धर्म ए जगते गो आउ कृष्ण भक्ति जेउ मते गो। फलर आशा जहि नाही विघ्न पशिव अबा काहि। जे भक्ति बळे ए संसारे नुहई पूर्ण ए जीवर। आदे भक्ति बळे ए संसार
ପୁଣ ଏ ଜୀବର ଭକତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୋଏ ଆହା ଜ୍ଞାନ ହୋଏ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋহে ଆହା ଭକତି কলে জ্ঞান হোয়ে আহা জ্ঞান হোয়ে জীবন পড়ে মায়া মোহে কৃষ্ণ চরিত শুনি দেবে ভক্তি ন জন্মে মূঢ় ভাবে কেবল শ্রম তাহাঙ্কর গো কাহু তরিবে তম ঘোর গো ଆଉ ଯେ ଧର୍ମ ଫଳ ମୋକ୍ଷ ହୁଏ ଗୋ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଗୋ ଆଉ ଧର୍ମେ ଅରଜି ଦେବା ଧନ ଆଉ ଭୋଗ ନୋହେ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମାନ୍ତି କାମ ଅର୍ଥେ ଆଉ ଯାବତ ଜୀବନ ଧରଇ ଆଉ କାମ ଭୋଗରେ ସୁଖ କାହିଁ জীবর তত্ত্ব জানিবার কেবল পরমার্থ সার ଆଉ জীবর তত্ত্ব জানিবার কেবল পরমার্থ সার ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ জ্ঞান কহন্তি এ জগতে কেহু কহন্তি ব্রহ্ম তত্ত্ব গো কেউ বা বলে পরমাত্মা গো কেহু বলন্তি ভগবান গো ଆଉ ନିର୍ମଳ ଅଦ୍ୱୟ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଗୋ ଆଉ ଏଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ଆଉ ଏଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ବହନ୍ତି ଗୋ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି ଗୋ ଆଉ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁରେ ଭକତି ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଯେତେ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଯେ କରେ ନାରାୟଣେ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ আহা আচরণে ভক্তি যে করে নারায়ণে তেণে সন্তোষ বিষ্ণু হই প্রাণী কি চৌবর্গ দেই ଆଉ এঘেনি হই এক মন ভাবে তো শিব ভগবান ଆଉ ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଆଉ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଆଉ ନିର୍ମଳ କରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନିର୍ମଳ କରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ଆଉ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନୀତି ନୀତି ଆଉ ଏ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ ଆହା ଏ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ কর্ম বন্ধন বেগে ছিড়ে ଆଉ এভাবে ভক্তি যোগ বঢ়ে ଆଉ কর্ম বন্ধন বেগে ছিড়ে এণু জগতে জ্ঞানী যেহি হরি ন ভজি কেবারহি ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା ଆହା ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା আহা যার শ্রদ্ধা
ଲାଗେ ଭବ ବାଧା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରେ କଲେ ସେ ତୀର୍ଥେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ଆହା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରେ କଲେ ସେ ତୀର୍ଥେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ଆଉ ଭକତ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ ଗୋ ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ ଗୋ ଆଉ କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ଗୋ ଆଉ ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି ଗୋ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ ଗୋ ଆଉ ସକଳ କଳ୍ମଷ ବିନାଶେ ଗୋ ଆଉ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋ ଆଉ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନି ଜନ ଗୋ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକତଙ୍କୁ ଆବୋରି ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷয়ে ভক্তি উপজে নর দেহে স্বভাবে রজতম দুই কামলোভাদি যেতে থাই চিত্তু বাহার হন্তি হই যান্তি চিত্তু বাহার হই যান্তি সাত্বিক ভাব আবরন্তি ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ ନା କାହିଁ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଆହା ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣେছি ନଈ সর্বদ্বন্দ্ব সর্বসংশয় তুলে কর্ম তুটই বিশ্ব মায়া ভ্রম আহা তুটই বিশ্ব মায়া ভ্রম তুটই বিশ্ব মায়া ভ্রম আত্মারে আত্মা কু দেখন্তি জন্ম মরণে নাহি ভীতি আহা আত্মাকু আত্মা রে দেখন্তি আহা সে দেখন্তি জন্ম মরণে নাহি ভীতি এণু পণ্ডিত জন যেতে গো আনন্দে ভক্তি যোগ মতে গো হরি বিষয় দৃঢ় চিতে গো নিত্য চিন্তন্তি আত্মহিতে গো ଆଉ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଗୋ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମାତ ଗୋ ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଗୋ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଗୋ ଆଉ ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି দয়ে ব্রহ্মা হই পালনে বিষ্ণু সে বোলাই সংহার কালে রুদ্র রূপে সুখে
हरे मोह कल्पे से शुद्ध सत्व विष्णुदेहे जन्तुंक श्रेय गुण बहे काष्ठ संयोगे धूमजात धूमरु अनल संभूत त्रयी भाग ए प्रमाण तामस रज सत्वगुण हे भावे ब्रह्म परिमाणी भवसा गरु तरे प्राणी निर्मल चेता मुनि जेते विचार करी आत्मा हिते विष्णु भी शुद्ध सत्व जानी भजिले मोक्ष परिमाणी तामस रज गुणे जेते जे भूत पति हे जगते स्वभावे घोर भयंकर एणु न भजे साधु नर अहिंसा शांति गुणे थांती हरिचरण नित्य चिंती धन संपदे जार इच्छा से करे पितृ भूत दीक्षा आहा धन संपदे जार इच्छा से करे पितृ भूत दीक्षा संसारे वेद यज्ञ जेते जोग साधन क्रिया मते आहा संसारे वेद यज्ञ जेते जोग साधन क्रिया मते परम ज्ञान तप आदि कठोर जेते धर्म साधि ए सर्व विधि धर्म जेते करिव विष्णु प्रीति अर्थे एतिनी गुणे नारायण सृष्टि पालन संहारण ए रूपे आत्मा ए रूपे आत्मा ए रूपे आत्मा माया करी विश्व संसारे सेवी हरि आहा ए रूपे आत्मा माया करी विश्व संसारे सेवी हरि स्वभावे निर्गुण मुरारी खेलई त्रिगुण आवरी सकल जीव मधे थाई अज्ञाने जीव न जानई अशेष मोहि माजे धरे किबाऊ पमा देवतारे सकल भूते हरि बसे आहा हरि बसे क्षेत्रज्ञ रूपे परकासे आहा क्षेत्रज्ञ रूपे परकासे क्षेत्रज्ञ रूपे परकासे अग्नि जे सने काष्ठे थाई हे रूपे विश्व आत्मा से ही आहा अग्नि जे सने काष्ठे थाई हे रूपे विश्व आत्मा से ही भूत इंद्रिय मन करी
अनिर्मित अटे भूत चारी स्वतंत्रे सेहु देहे थाई विषय भोग कुकरई आउ स्वतंत्रे स्वतंत्रे सेहु देहे थाई विषय भोग कुकरई देवती जकनर आदि जे लीला बतार प्रसिद्धि तहिरे अनुरक्त होई पालन पाळई सत्व गुण बही तहिरे अनुरक्त होई पाळई सत्व गुण बही से हरि चरण पंकज सुजने मन देई भज आउ से हरि चरण पंकज सुजने मन देई भज कहई दास जगन्नाथ गो गीत प्रबंधे भागवत गो आउ कहई दास जगन्नाथ आहा जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने भगवदनुवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओं तत्सत्।